जय जगन्नाथ। सुनाबेशर पवित्र अवसर रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। सजप्रिय ठाकुरंकर महण महण सुना भितरे अत्यंत मनोरम अत्यंत मनोलोभा आखि फेरई हो नथिबा दृश्य भितरे इच्छा हैला टिके सजेई हेई मजेई हेई जगार कथा कहले केमंती होंता। आजी सिंहद्वार सामने बड़दाण्डरे जनसमुद्र महण महण सुना पिंधि जगा सुंदर भावरे सजेई हेई देउछि दर्शन। किंतु निज घरर मंदिर रे मो जगा पाखरे मु सजेई हेई अनुभव करुछि तार सुंदरपण को। जगार सुंदरपण को से ही अनुभव करि पारे जे मन भितरे सुंदरता भाव भितरे जगा को चिंतन करे। चलित वर्ष रथयात्रार अनुभूति स्वतंत्र मो पाई नियारा मो पाई अद्भुत। वर्तमान जाए जगा सहित अनुभव साउंटी थिबा मु चलित वर्ष रथयात्रा रे एमिति एक आशीर्वादपूर्ण अनुभूति जगा देले ताहाकू निज भितरे साइती एमिति कथा माध्यम रे मु धरी रखिबाकू एक छोट चेष्टाटे करुची। बोधुए आजिर कथा को मोर अनुभूति को आजिर समय भितरे सारी हेबनी। दुईटी पर्याय भितरे अनुभूति रखिबी। प्रथम पर्याय रे एही कथा रथयात्रा अवसर रे घनिष्ठ बंधुंकर घर प्रतिष्ठा निमंते निमंत्रणर वार्ता। मन भितरे प्रश्न आसे जदि रथयात्रार उत्सव हुए ताले घर प्रतिष्ठा पाई कौन दिया जाई पारे। उत्तर रे एहाई आसे रथयात्रार पवित्र उत्सव रे घर प्रतिष्ठा रे जगा छड़ा आउ किए विराजमान करि पारे। सांगे सांग मन भितरे आसुथिबा ए कथा को रूपरेख देबा पाई पुरी रे थिबा बंधुंक पाखकू एक फोन कॉल माध्यम रे जणई देली जगा टिके नहीं आसीबनी। अनेक खोजा खोजी परे छोट छोट चतुर्था मूर्ति जदिबा मिलिलानी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा घरे आसी विजे करी गले बंधुंक घर को यात्रा करिबा पाई रथयात्रार उत्सव रे। सुदर्शनकर अभाव पुणी थरे प्रश्न कली बंधु सुदर्शन मिलिलेनी कहले एबे देई दी थांतु परे आमे सुदर्शन आनी देई दबा। सुंदर भावरे सजेई देई जेतेबेले जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा घरे अपेक्षी थिले किपरि भावरे रथयात्रा उत्सव रे गृह प्रतिष्ठा रे से बंधुंक घर को विजे करिबा पाई मन भितरे थिला सुंदर भावरे परातरे सजाई हेई जदि घर को विजे करंते केते सुंदर लागंतानी। किंतु परे परे भाबिली मु किए तांको जीवा आसीबार बंदोबस्त करिबा पाई से निजे निजर बंदोबस्त करिदेबे। सुंदर भावरे सजेई रही घर भितरे से थांती अपेक्षी थांती रथयात्रा आसु सी विजे करिवे। ठीक गृह प्रतिष्ठा दिवसर पूर्व दिन गोटे फोन कॉल। आश्चर्य हेली भाविली बोधुए निमंत्रण मने पके देबा पई कॉलटी आसीछि। किंतु विपरीत दिगरे थिबा मनीष जनक मते पचारुचंती बंधु जनक पचारुचंती रुबी जगा कोठी मिलिबे घर प्रतिष्ठा पाई जगा खोजिबा को आसीछि। नीरव मो सांगे सांगे उत्तर रे एहा रखिली जगा परा मो घरे सजे ही बसचंती आपनक घर को जीवा पाई। से पाखरे सी स्तब्ध ए पाखे मु स्तब्ध से पाखे तांकर कोह भरा लुहर धार ए पाखे मो आखिरु भी धार सुखु न थाए। नीरवता भितरे एतिकी अनुभव कली जगाई सब कथा घटित करि दउचंती। पुणी नीरव कारण ता पर दिन तांकर घर प्रतिष्ठार उत्सव जगा केमिति जीवे घर को। सकाळु निद भांगिला भाविली घर तो पूजा होउथिबो बोधुए पूजारे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पहुँची पारिबेनी कारण मु गला बेलू मध्याह्न हो। सांगे सांगे पुणी कथा आसिला कॉलटी आसिला तमे तो लेट्रे पहुँचब मु जाई ठाकुर को नहीं आसबि। आ पूर्वर स्वामींकर एक दृढ़ कथा मो पाई थिला तमे सुदर्शन बिना केमिति जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को देदेव
ଟିକେ ଖୋଜିଲନି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୋତେ ମିଳିଲେନି ସୁଦର୍ଶନ। ଏବେ ଏମିତି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ପରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇ ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ତୁମ କଥା ତ ତୁମେ ଜାଣ। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ। ତୁମେ ହିଁ ତ ତୁମର ଯୋଜନା। ତୁମ ଯୋଜନା କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା? ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଇଠି ରଖିଲି, କାରଣ ଅନୁଭୂତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆହୁରି ଲୁହଭରା, କୋହଭରା, ଭାବଭରା ଅନୁଭବର କଥା ଥିଲା। ଆଉ ଜୀବନ ତମାମ ପାଇଁ ଜଗା ସହିତ ମୋର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଖାଲି ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ବି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଏ କଥା ଭିତରେ ବାସ୍ ମନକୁ ଏତିକି କଥା ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ତମେ ସବୁ କଥା କରଉଥାଅ, ଆମେ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଠାରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ତମେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଅ, ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ବାଢ଼ୁଥାଉ। ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ କଥା କରେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଖାଲି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ତମେ ଭାବନାରେ ଏହା ପୂରେଇ ଦିଅ, ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତମେ ହିଁ କରୁଥାଅ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଟେକି ଦେଇନଥାଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ତମେ ହିଁ ତମେ ହିଁ ତମେ ହିଁ ଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ରଥଯାତ୍ରାର ଏ ପବିତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏ ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଭାବମୟ କରୁଥିଲା। ଭାବିଲି, ପ୍ରଭୁ ପରିପକ୍ୱ ବୟସରେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ଭାବ ମୋତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲ, ମୁଁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ବୋଧେ ସେତିକି ଭାବମୟ ହେଇନଥାନ୍ତି ଯେତିକି ମନର ଚକ୍ଷୁ ଭିତରେ ତମକୁ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ଭାବମୟ ହେଉଥିଲି। ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ। ତମେ କେବଳ ଭାବ, ତମେ କେବଳ ଭାବନାରେ, ତମେ ଚିନ୍ତନରେ, ତମେ ହୃଦୟରେ, ତମେ ମନରେ, ତମକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲୁହଧାର ବହେ, ତମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତମ କଥା ଦେଖିଲେ ତମେ ସେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଅନୁଭୂତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଉ ଥରେ କେବେ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।